Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumharo Pitaram, Dhanya Tumharo Pitaram, Dhanya Tumharo Pitaram, Dhanya Tumharo Pitaram, Dhanya Tumharo Pitaram. Lord, hummus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ura baba 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 shabara bara bara karavangala ravani ataravani karavangala rava. तुम्हें महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया 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 होली 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 तुम्हारा परिवर्तन है प्रभु तुम्हें कालिया जो चिर काल समान जिसु का नाम रे दया करो दया करो दया अमनकर समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो विमोचन करो सिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध कर मन को हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण ही तुम्हारा सेवा कार्य लागि रहा ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର होली 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 ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନ ହେବା ପରିତ୍ୟାଗ କରନା हो ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରୁଛ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛ पवित्र आत्मा सुधा कथन अर्पण आदर मन को निवेदन करम प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 गत काली विशेष सेवा कार्य में तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद पूछू प्रभु हालेलुया 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 तुम इच्छा अनुसार प्रत्येक विश्वास अनुसार तुम कार्य साधन करुछ करियो मध्य धन्यवाद दूछु हालेलुया हालेलुया जीसु का नाम दयाकर मान समस्त मंडली तुम समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें कृपा कर तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रभु हालेलुया तुमर आत्मांगर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो आम दिन जहाँ प्रभु शारीरिक स्वास्थ्य होकर किसी ज्वर होती तुम्हें संपूर्ण रूप सुस्थ दान तथापि से मंडली सेवा कार्य से उपस्थ अच्छा समस्त असुस्थ दुर्बलता जीसु नाम दूर कर तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद हेतु संतान संतति समस्त प्रति अनुग्रह दया कर समस्ते तुम प्रति भय आचरण करूँ अमन को प्रत्येक दया कर अमन सेवा कार्य तुम निकटे सुग्राही हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीसु नाम रे प्रार्थना करूँ आमेन। जागो जागो करो संतो संसाधनो जागो जागो करो संतो संसाधनो जाते कांतो
যিশু তুম প্রেম কেড়ে মহান হে আকাশ তারা পর্বত সমুদ্র ସବୁଠୁ ମହାନ ହେ ଆକାଶ ତାରା ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ସବୁଠୁ ମହାନ ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଅପାର ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ ଭରି ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେଡ଼େ ମହାନ ସକାଳେ धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 तुम्हारा कोई नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Utramani Karabas Sabara Karamanda Urabandala Ramana Karabandala Ramana Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 khala ramana darabana rama. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 सबरा bara 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 rama. Usha baba baba bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद glory दरवानी खारबंदा लरबा. उराबत्रा मना दरबंदा लरबना दरबंदा लरबा. सबरे बरे 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 बरे. सबरे बरे 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 बरे. Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और 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 धन्यवाद. Oh Lord, हम सना 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 सना. शब्बा पा 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 bara 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 bara. Darabani Karabandala Rabani bara 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 bara. Yedarabani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara bara 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 bandala Rabani Karabandala. Jesu, Ramar Jesu, Ramar Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shamana Kalarabadi, Allah Rabana, Darabana, Allah Rabani, Karamana, Karamana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Yudravakramani Karabandala Ravana Darabandala Ravana Darabandala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Itramani Karavashabara Karavatramani Karavandala Ravani Baravandala Ravana Karavandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Karabatramana Darabana. Hallelujah, praise the Lord, thank you, Jesus.
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जार इच्छा हुए प्रार्थना करूं हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव तुमर हो प्रभु तुम्हें राजा मान कर राजा तुम्हें प्रभु मान कर प्रभु तुम्हें देव मान कर देव तुम्हें महान व सन्याधिपति सदा प्रभु इमानुएल परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्हें आद्य रजो परमेश्वर प्रभु वर्तमान मध्य से परमेश्वर प्रभु चिरदिन पाई मध्य से समान परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें परिवर्तित परमेश्वर हालेलुया 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 तुम्हें सदा सर्वदा विश्वास परमेश्वर हालेलुया 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 उपाशा बाबा बाबा बारा 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 करा बारा बारा बंदानी अन बारा 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 हमारे अविश्वास तेरे मध्य प्रभु तुम्हें हमारे पे सदा सर्वदा प्रभु तुम्हें विश्वास है आस्था प्रभु हालेलुया 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 इरा रा 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 बारा बारा बारी खना बारा बारा बंदानी अन बारा 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 हमारा कृपा को परिमाण प्रभु हमारे को तुम्हें दंड देना प्रभु किंतु तुम्हारा दया प्रेम क्षमा गुण प्रभु पर्यंत तुम्हें हमारे को सकल पाप जगदा तुम्हें क्षमा कर प्रभु तुम्हारे प्रेम रे हमारे को तुम्हें धरि रखिया छ प्रभु तई पई तुम नाम रो बड़ी बड़ी धन्यवाद 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 उल्लास तारा रा 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 रे बारे 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 कला बारे बारे बंदानी रे बारे बारे ओ प्रभु केवल धरि रखे दान में प्रभु किंतु हमारे को जतन तत्पर नहीं छ प्रभु तुम्हें हमारे को प्रतिपाल कहि छ प्रभु हालेलुया 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 शरीर आत्मा मन रे सब सब तुम्हें बहि नहीं छ प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु पर्यंत मध्य तुम्हारा सेवा रे हमारे को लगे रखे छ प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु तुम्हें हमारे को चढ़ाई कर प्रभु धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा को साहाय्य दर प्रभु तुम्हें मन को तुम्हारा सेवा उपासना करे तुम्हें दे प्रभु धन्यवाद 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 जहाँ तुम्हें स्वर्ग करे तुम्हें चाहे पिता चाहे शांति प्रभु से प्रकार उपासना मन को तुम्हें सीखे प्रभु धन्यवाद 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 मुक्ति दिवस निमित्त प्रभु पवित्र आत्मा को दर तुम्हें मन को मुद्रांकित करिया छ पूरा वर्ष बारे 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 खरा बारे बारे बंधन बारे 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 पवित्र आत्मा को दर प्रभु तुम्हें मन को ओ प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा प्रभु तुम्हें कथा कहूच हालेलुया ओ बाबा शबा बाबा रे बारे बारे खरा बारे बारे बंधन बारे बारे कारण प्रभु तुम्हारा मंडली मध्य प्रभु तुम्हारा साधु मन एकत्र कला बळे तुम्हारा उपस्थित प्रभु भयंकर थाय हालेलुया 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 उरा रा 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 बारे 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 शरा रा 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 बारे 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 ओ से दिन मोसा मध्य तुम सम्मुख गले प्रभु 40 दिन और दिवरात तुम सम्मुख रहिले प्रभु आ से मानकर मुख प्रभु ओ परिवर्तित हे प्रभु से ध्यान हे प्रभु ओ प्रभु मन ताहा देखि पाले नै हालेलुया हालेलुया उरा रा 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 बारे 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 ओ प्रभु अपना मुख आच्छादन करे घुमड़ा बिंदी प्रभु से जगत मध्य रहिले हालेलुया 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 इरा रा 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 बारे बारे सन्नार बारे बारे हमें जानू कि न जानू प्रभु तुम सम्मुख आछो प्रभु हमार हृदय हमार मन में जानो छ प्रभु हालेलुया हालेलुया जद्दर प्रभु तुम्हें निष्ठ प्रभु हमार हृदय हमार प्रभु मन को तुम्हें परिवर्तन करो छ प्रभु हालेलुया हालेलुया हमार मुख हमार मन प्रभु पूरा सब बाबा 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 बंदानी रबा और दृष्टि करे आरब छ और तुम्हें देव छ प्रभु धन्यवाद 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 जय जीसु जय जीसु जय जीसु जय जीसु जय जीसु जे कहि तुम निकट कासे प्रभु ओ केबे मध्य से निराश जाय पाइ नै प्रभु हालेलुया तुम ठार दया अनुग्रह प्राप्त है कि प्रभु से जाय हालेलुया उपाश बाबा 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 कर बारे बंदा इना संदन मन 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 बंदन मन जहार अंतगुण सिद्ध प्रभु ओ तुम्हें ता प्रति प्रभु अपना को तुम्हें बलवान तुम्हें देखि था उरा शतर बारे 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 बंदन मन ओ प्रभु से दिन मध्य प्रभु आज दुर्बल माने आज प्रभु दिनहीन दरिद्र मन हेले मध्य प्रभु ओ से मन अंतर को तुम्हें देखि था प्रभु जो मन सरल भाव प्रभु आचरण करंती ओ प्रभु हल्ला शरण नाम मन बारे बंदन बारे 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 ओ तुमर कार्य से मन पर मौत दे प्रभु उरा शबा बाबा बारे 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 कर बारे बारे इतार बारे संदन मन बारे बारे ओ प्रभु तुम्हें समान को सपक्षवाद नहीं जाय था हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें जहार सपक्ष विपक्ष किए ही पारे हालेलुया 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 उमा शबा बाबा बारे 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 ओ प्रभु तुमको चिन्हिबा तुमको जानिबा आमान को भाई प्रभु के सौभाग्यर विषय ही प्रभु हालेलुया हालेलुया अंधकार मन को जीवन थिला पाप रे मन थी प्रभु किंतु दया करी प्रभु तुम्हें हमको खोजिलो पाइलो तुम्हारा परिचय देलो परित्राण पथ तुम्हें देखैलो ओ प्रभु सती की नहीं के प्रति प्रभु ओ सत्य आत्मा रो सेवा को तुम्हें कलो प्रभु धन्यवाद 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 उमा शबा बाबा बारे 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 इला कर बारे बारे बंधन मन 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 नित्य नित्य प्रभु ओ तुम्हारे जीवन का वाक्य श्रवण करिया पे तुम्हें देव छ आमार को हृदय तुम्हें खोलो छ पूरा सतर बारे बारे बंधन नाना आशीर्वाद रे मध्य तुम्हें देव छ प्रभु पूरा शिन्ना नाम निखर बारे बारे बंधन धन्यवाद 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 को प्रभु
आज मध्य प्रभु तुम वाक्य प्रमाण तुम्हें मन मध्य अछ प्रभु तुम सम्मुख को आसी अछ प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें दया करो दया करो दया करो दया करो विशेष कर मध्य प्रभु ओ प्रभु कामिनी जी तुम ऋण समर्पण कर प्रभु ओ प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु ओ प्रभु से ओ जो पर्यंत प्रभु मन संग प्रभु से परिचय देछन्ति आज पर्यंत प्रभु तुम संग से लागि रहछन्ति प्रभु ओ ताको परिवार मध्य प्रभु विच्युत हो गले किंतु से तुमको छाड़ी नांति परित्याग करनांति प्रभु तुम्हें ताको धरि रखेछ धन्यवाद धन्यवाद पूरा शतर बरे 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 करे बरे बरे बंदनिया रबा अनुग्रह कर प्रभु ओ प्रभु दुर्बल शरीर तुम्हारा बल शक्ति तुम्हें दे प्रभु ताको उठाओ जागृत कर प्रभु नुआ बल और नुआ शक्ति दे तुम्हें उठाओ प्रभु हालेलुया 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 कारण तुम्हारा वाक्य कहे प्रभु वृद्धा समय मध्य में रोसते जदे माने ओ ताको धरि रखिबा हालेलुया पूरा शबा बाबा बाबा बरे 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 कौन सी विषय प्रभु ताको जो चिंता करे तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सेवा प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर निश्चय प्रभु तुम्हें ताको भार नियछ तुम्हें ताको सहित रछ तुम्हें ताको कथा कछ पूरा शररररे बरे 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 आनंद मन से तुम प्रभु आसंति प्रभु ओ प्रभु आनंद मन तुम धन्यवाद प्रशंसा सेवा कर चली जानती पूरा शतर बरे 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 दया करछ प्रभु निश्चय तुम्हें धरि रखछ प्रभु ओ प्रभु मने पड़े प्रभु ओ प्रभु वर्षा कथा प्रभु एई प्रकार प्रभु दुई जन प्रभु प्रथा असमित आसले किंतु समान गोटे वर्ष मात्र प्रभु रहले पूरा शतर बरे 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 करबा जो माने तुमर सेवा करंती प्रभु पूरा शिखर बरे 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 मंदानिया नमा ओ सेमान को प्रभु अन्नजल आशीर्वाद करिया बोली आज जो वाक्य से दृढ़ भाव रे कहंती प्रभु सेमान को मध्य रोग दूर करिबा पूरा शतर बरे 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 सिद्धि मध्य प्रभु तुम्हें तांकर विश्वास न जाय ओ जो वाक्य को से दृढ़ भाव दर्शनती से वाक्य अनुसार प्रभु तुम्हें तांको ए पर्यंत तुम्हें सुस्थता तुम्हें दे धरि रखिछ प्रभु धन्यवाद करछि प्रभु हालेलुया 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 कारण तुमर सेवा रे प्रभु कहार मध्य परिश्रम निष्फल नुहे सेथि मध्य अधिक अधिक जत्रबान होई प्रभु तुम सहित लागि रहया पई तुम्हें सहाय्य करो उतारा बरे 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 आमे जदि दुर्बल न हो आमे जदि सदा सर्वदा सुस्थ सबल थिबु ता तुमर अनुग्रह दया तुमर सहायता में की प्रकार प्राप्त हो प्रभु साजिक भाबरे सेथि मध्य प्रभु निश्चय तुम्हें जमान को संग रे छ तुमर सहायता तुमर शक्ति आमान को प्रदान करो छ पूरा सब बरे 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 ताहा ज्ञाता बा निमंते समय समय प्रभु ए प्रकार समस्त घटना घटे एथिने मध्य प्रभु विशेष मन करिया पई तुम्हें दियो नै प्रभु तुम्हें दया करो मन बढ़े प्रभु मन बळ को तुम्हें बढ़े दियो तांको मन को तुम्हें सुस्थिर करो आहुरी अटल विश्वास रे रहया पई तुम्हें सहायता करो सेही प्रकार मन को प्रत्येक को तुम्हें दया करो यीशु के नाम रे तुम्हें दया करो तुम राज्य प्रभु जो माने कार्य करंती विशेष तो तुम आह्वान प्राप्त दास मान को ओ तुम संतान मान को तुम्हें धरि रखो प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा शतर बरे बरे पवित्रात्मा द्विगुण शक्ति रे परिपूर्ण करी तुम राज्य रो उपयुक्त योद्धा सदस्य मान को सत्य वाक्य प्रचार करे संगे संग प्रभु नाना अद्भुत चिन्ह लक्षण शक्ति गुड़े को प्रभु से मान को जीवन दे ओ प्रभु अप्रकाश हो हालेलुया हालेलुया जो द्रवने तुम निकट भर्ती हाको परिबे अनेक तुमको चिन्हिबे जानिबे बुझिबे भय करी प्रभु भय कम करे अपना बड़ा परित्राण कर्म साधन करे परिबे एथिनि मध्ये तुम्हें दया करो तुम्हारा मंडली समूह को तुम्हें धरि रखो पूरा शबा बाबा बरे 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 तुम्हें शीघ्र आसो राजा प्रत्येक प्रभु प्रस्तुत जागृत है प्रभु तुमको भेटिया को परिबे सेथिनि मध्ये तुम्हें दया करो आमान को मध्ये प्रस्तुत करो जागृत करो समस्त भूल पाप जगत तुम्हें मार्जना करो जहाँ माग जानी नहीं से समस्त तुम्हें जाति प्रदान करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो समस्त प्रार्थना विनती तुम समर्पण करी धन्यवाद दे प्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छी आदि पुस्तक 19 पर्व एवं तार 17 पदरे लेखा अछि एही रूपे सेमान को बाहर करी आनिला उतारे सेमान को मध्यरु जणे लोटको कहिला प्राण रक्षा निमंते पळा पछाड़ को दृष्टि कर नाही ओ एही समस्त प्रांतर मध्य ही रुह नाही पर्वत को पळाओ नहिले भी नष्ट हबो आमे आम धर्म जीवन रे केबे पछघुंचा देवा उचित नहीं पछकू अनेवा परी मात्र सब बेले अग्रसर हवाकू लेखाउची सम्मुखरे थिबा विषय प्रति दृष्टि रखिबाकू पश्चात विषय सब मनरू दूर करी
ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆହ୍ୱାନର ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ପଛକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ପଛରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକ ମନରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ତାହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦେବା ସେଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ଯଦି କେହି ପଛକୁ ଅନେଇବ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ପଛକୁ ନ ଅନେଇବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବା, ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ଅଟଳ ରହିବା। ସେ ସବୁ ସଜ୍ଜା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିବା, କେବଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ନାରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି, ପଛରେ ପିନ୍ଧିକି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୟତାନ ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ସଜ୍ଜା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାର ଅଗ୍ନିମାନ ସବୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ କରିପାରିବା ଦେଖାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପରାଜୟ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଯେମିତି ଧାର୍ମିକତାର ବୁକୁପଟା ପରିଧାନ କର, ପ୍ରଥମ ସଜ୍ଜା, ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନ କଟିବାନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ସଜ୍ଜା କର, କଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ତା ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ପରି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଳ ପାଇଁ। ଧାର୍ମିକତାର ବୁକୁପଟା ପରିଧାନ କର, ଛାତିରେ ସେଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଛାତି ସେନା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯଦି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଆଉ ତ ପିଠିରେ ତ ସେ ଆଘାତ ଲାଗିଯିବ ନା। ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଛ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଢାଲ ଧର, ଢାଲ ଧରିଲେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିବ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଆଉ ସେ ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶୟତାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବ ସାମ୍ନାରେ, ପଛ ପାଖକୁ ତ କେହି ଢାଲ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପଛ ପାଖ ପିଠିକୁ ଯଦି ପଛ କରିଦଉ ତାହେଲେ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯିବ। ବାକ୍ୟ ରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କର, ସେଇଟା ବି ହାତରେ ଧରିବାକୁ ହବ, ଧରି ସାମ୍ନାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କିଏ ଆସି ଯଦି ମାରିବ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ସେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କେବେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶେଷ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ନେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଟା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେବି ବୋଲି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନିବି ବୋଲିକି ମନସ୍ଥ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ଘର ସମାଜ କାହାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଯିଏ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି ବୋଲି ଯଦି ଏଇ କହିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାର କଥା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଯେତେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ପ୍ରଭୁ ବି ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯେପରି ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଏପରିକି ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମହତ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଯାହା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ
तुम ज्ञाति कुटुंब देश सब त्याग कर से त्याग करदे आम जो कहवा से जाओ तेणु मनुष्य माने आमने आम निजर लक्ष्य रखा मुझे स्थान को जीवी यही ग्राम की यही सहर रही देश की विदेश जाए रही ए कार्य करी सेटा करी ना ए प्रकार जदि आमर निजर चिंताधारा हो ताले प्रभु इच्छा आम साधन कर आम को निजक शून्य करने को हम मोर कि ना जहाँ प्रभु तो मोर इच्छा आई स्तर को आसवा को हम आस्ते आस्ते ये सब विषय उद्योग प्रथम प्रभु कार्य हेल्ली ये सब विषय मो मन में थिला किंतु आहरी अधिक अधिक अनुभूति सब पाइबा परे विशेष भाव में आज मोर प्रार्थना प्रभु ठारे मु करके आसी कली हाथ उठेकी मुंड नुईकी उगुड़ हो प्रणाम करी जहाँ सब तुम इच्छा स्वर्गस्थ पिता इच्छा से सब मु साधन करी मोर निजर बोली किसी इच्छा ना 100 रु गोटे भी ना 100 को 100 कहीं मु न करी जो प्रभु मत मृत्यु बंचेले कहीं प्रभु मु न करी जदि मोर मृत्यु घटी था जब असुस्था मध्य मु गति करके आसुची तारे मु तो न था मु तो धूड़ी जाती कौन मोर इच्छा मु साधन यहीपरी प्रत्येक मनुष्यर जीवन गोटे मुहूर्त क्षण के दृश्य अदृश्य बाष्प परी ये मुहूर्त अच्छी पर मुहूर्त से नथिबो कौन हो तार किसी पता ना तेणु प्रभु को जदि आम खुशी करी संतुष्ट करिक रखिबा तांको कथा मानिक चलिबा गीत संगीत 91 पर्वर शेष पदर लेखा अछि आमे ताकू दीर्घायु दे परितृप्त करबा दीर्घायु देबा प्रभु को हातर कथा मनीष हातर कथा नहीं डाक्तर को हाथ में नहीं मेडिसिन द्वारा नहीं भल खाद्य सब ग्रहण करने द्वारा नहीं विभिन्न प्रकार शारीरिक व्यायाम करने द्वारा नहीं एपरी कौन सी प्रकार भाव नहीं कौन सी सुरक्षा कर्मी द्वारा नहीं जब आम जानूजे आमर देशर जे सब प्रथम व्यक्ति थे प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थे जहां को सुरक्षा देवाई सारा देश प्रस्तुत केते उच्च कोटीर सुरक्षा से लोक मान को दिया जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बा राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल एमान केते उन्नत मानर सुरक्षा से को दिया जाए मात्र से निजर सुरक्षा कर्मी गोली रे टली पड़े तेणु देखा मनुष्यर साहाय्य वृथा जहाँ से साहाय्य पाउते से माने सुरक्षा दूसरे से माने तांकर प्राण नहीं गले किंतु प्रभु प्रतिज्ञा विश्वस्त से तांको दूत पठे रक्षा करती छाउनी करिकी लोक मान को बाइबल लिखा तेणु जेते प्रभु प्रति विश्वस्त रहिले प्रभु सेतिकी आम प्रति विश्वस्त रही कार्य करेंगे तो मत से स्वप्न दर्शन थे देखते मो परिवर्तन हो पवित्र आत्मा पाई बहुत व्याकुल होगी प्रार्थना कर कौन कौन कले हम कौन कौन कले हम कौन सी गोटे विषय ना जोटा मत अटकई रखिला जीशु दर्शन पाइबा कथा रब शुणा शक्ति पाइबा एपरी कौन सी विषय ना मु बसी केवल चिंता कौन करी बाइबल कौन लिखा अच्छी एत बड़ पदक्षेप मुझे निज कि विषय मुझे रखी जहाँ चाहे सब मु करदेवी जहाँ त्याग करने को सब मु करी जोठी जावाई कह से जहाँ करने कह करी जमी लोक हाँपाई हम मुझे मुझे करी मात्र मत पवित्र आत्मा दरकार जीशु दर्शन दरकार से मत कथा कहबार दरकार मत शक्ति देवा दरकार आपण ए स्तर को जदि आसीजे प्रभु आपणकर अंतकरण को सिद्ध बोलिकी देखिए आउ से विलंब करेंगे ना जब मो विलंब है ना सब मोर आउ जहाँ मु प्रार्थना बा शर्त रखी गोटी गोटी प्रभु पूर्ण कले पवित्र आत्मा पूर्ण कले जीशु दर्शन देले मो संगे कथा कहले मत शक्ति देना आश्चर्य काम प्रभु मत आप सेपरी हम कि जदि आपंकर मन सेमती ना हृदय सेमती ना आप अनेक विषय प्रार्थना कले से प्रार्थना प्रभुकर संतोषजनक हम ना प्रभु से तुम कथा ही शुणुना तार कौन मुझे देवी दे कौन हम तार से प्रभु के खुशी हमें ना से तो लिखाई प्रभुଙ୍କର कौन संतोषन अनुसंधान से स्वप्न दर्शन में मुझे देखुची से पवित्र आत्मा प्राप्त होनी कि जीशु दर्शन इत्यादि पाइने आउ से गोटे पड़िया केमती दुईटा हल बलद 2 हल बलद बहुत बड़ बड़ से बलद गुड़ाक आउ से
ପୁଣି ସେ ଧଳା ଧଳା ସେ ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଖା ହେଇଛି ସେଇ ଦୁଇ ହଳ ବଳଦରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଖାଇଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିବା କଥା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ହଳ ବଳଦର ସେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠି ଧରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏତେ ହେଭି ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଚାଷ କଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେ ହଳ ବଳଦ ସେମିତି ବସିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଚାଷ କରିବାକୁ ଜାଣିନି, କ'ଣ କେମିତି କରିବି। ମନକୁ ଭାବ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତ ସବୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁଧାର ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେ ମୁଁ, ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠି ଧରିଲି। ମୁଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠିରେ ହାତ ରଖିଲି, ଯେମିତି ଧରିଲି ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଚାଷ ହେଲା, ବହୁତ ଗଭୀର ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଚାଷ କରିନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏତେ ଭଲ ଚାଷ କରିପାରୁଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମୋତେ ଦର୍ଶନରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନରେ ଏ ବିଷୟ ଦେଖେଇଲେ। ତାହା କିପରି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଜଗତର ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆସୁଛି। ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ଦଳ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ନାହିଁ, ବାଇବେଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ନ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଅପ୍ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ତ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ ତ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିବ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟକୁ ନାହିଁ, କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ମଶା, ଯଦି ଯୀହୋଶୁଆ, ମୋ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ, ପିତର, ପାଉଲ, ଏଲିୟ, ଇଲିଶା, ଅବ୍ରାହମ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମୋ ପରି ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ, ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ଭିତରେ ରହେ। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଯିବି ତାହା ନାହିଁ, ଯାହା କରିବି ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ହବ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ଏଇ କଥା ମୋତେ ନିହାତି କହିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହବ, କାହାର କାଠ ଘାସ ଛଣ ପରି ପଡ଼ିଯିବ, କାହାର ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର କର୍ମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ରୂପା ତାଠାରୁ କମ୍, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ମାନେ ମଣିମୁକ୍ତା, ସେସବୁ ସୁନା ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ହବ। ତେଣୁ ମୋର କାମ, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଠାରେ ସବୁବେଳେ କରେ, ସେ କାଠ ଘାସ ଛଣ ପରି ପଡ଼ିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁନା ରୂପା ବରଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି ହବାକୁ। এইটা ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଓ ବାଂଛା। ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଉ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ଉନ୍ନତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଟା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବାଇବେଲକୁ ଦେଖି ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରେ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଯେ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପଛକୁ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି କହିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ, ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନହେଲେ ଯେମିତି ପଛକୁ ଅନାମି ବୋଲି ଲୋଟଙ୍କା, ଯଦି ପଛକୁ ଅନେଇବ ତାହେଲେ ତମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଲୋଟଙ୍କା ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଅନେଇଲେ ତ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚ, ଯଦି କି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ, ପଛକୁ ଫେରିଯାଏ, ଆମର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସିନା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, ପଛକୁ କଲେ ଧାର୍ମିକତାର ବୁକ କଟା ତ ଛାତିରେ ପିନ୍ଧିବ, ପିଠିରେ ତ ନାହିଁ। ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼େ, ଶୟତାନ ତାର ଅଗ୍ନିବାଣକୁ ତୀର ମାରିବ, ଲାଗିଯିବ ପଛରେ, ମରିବ ସେ, ପଛକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବନି, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ହବ। ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡିବ? କୋଉଟାକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡିବ? ସେଦିନ ତ ସେ ସଦମ ଅମରାକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରୁଥିଲେ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧ ବୃଷ୍ଟି କରି। ତେଣୁ ଅନେଇଲେ କି ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧ ବୃଷ୍ଟି ସେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହବା ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହଉଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ମନ ପ୍ରାଣ କାଳେ ଘୁମତା ସାଡେ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ତ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କଲେ। ଆମେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ନ ମାନିବ ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହବ। ନିକଟରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ପକେଇବେ ଆଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି କି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇବେ ପ୍ରଭୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜୁନସଙ୍କର କଥା କହିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିନିବି ଯାଅ, ସେ ତର୍ଷୀଶ କହୁଥିଲେ କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ, ଏମିତି ସାର୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇପାରେ ଯୋଉ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରେନି। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଧରିକି ନିଜେ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରୋଗ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହୁଁ କହିକି, ସେ ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କହିବେ ଏଇ କଥା ତମର ଭୁଲ ଅଛି, ତମେ ମାନୁନ, ସେଟା କର କହିକି ଆପଣ କହିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯେ କହିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେତେ କଥା। ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କେତେ ଖୋଜି କଣ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ତ କେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ସେମାନଠାରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେବେ କଥା କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କଥାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଗଲି କେମିତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସର୍ବାନ୍ତକରେ ମୁଁ ଖୋଜିଲା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପାପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ମନସ୍ଥ କରି ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ରଖିଦେଲେ, ସେ ଦେଇଦେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଶକ୍ତି ସବୁ। ପରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥିଲ, କଥା ଦେଇଥିଲ, ଯାହା କରି କଣ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଧାସଳଖ କଲେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏମଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ରଖିଥିଲ ନା, ବହୁତ ପାଠ ପଢିବ କରି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଯେତେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ଯିବ ମୁଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। କେହି ମତେ ଜୀବନରେ ଜଗତରେ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରିବେନି। ଆହୁରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗ୍ୟାଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେଇ ପାଠଟା ଦିଅ ମତେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ହେଲା ତମେ କୌଣସି ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କି କିଛି ତମେ କରିବ ନାହିଁ। ତମ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତମ ଜୀବନରେ ବନ୍ଦ କର, ସବୁ ମୋ କାମ କର। ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଉନ୍ନତି ସବୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଯୋହନେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ତମକୁ ସେମିତି ଡାକୁଛି। ଘର ଜମି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଏ ମାସ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ରହେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କଥା କହନ୍ତି, ଫେରିଯାଅ କହିକି। ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଗଢିଛି, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ବିପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଣ୍ଡେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଉନି କି ନଉନାହିଁ। 42 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଏ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କଟକ ଭଳି ସହରରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ କରୁଛି। ଏସବୁର ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରି। ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ଆଉ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ ନେଲି। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କଥା କଲେ, ସେ କଲ୍ ଲେଟରଟା ଚିରି ଯାଇଛି,
ହାତରେ ଧରି ତାକୁ ଚିରିଦେଲି। ଷ୍ଟପ୍, ଆଉ କୌଣସି ଚାକିରି ମୁଁ କେବେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବିନି, ଖୋଜିବି ନାହିଁ। ଘର ତ ଦରକାର ରହିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲିକି ପ୍ରାଣପଣ କରି ଘରଟି ବନଉଥିଲି। ସେଇଠି ଏଇ ଘରଟା ଦେଇଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ କର। ତମେ ଦରକାର ହେଲେ ଯାବଜୀବନ ଘର ବିହୀନ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେମିତି ପଠେଇଲୁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପଠଉଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ କିନାନ ଦେଶକୁ ପଠଉନୁ ଆମେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପଠଉନୁ ଆମେ ପଠଉଛୁ ତମକୁ କଟକକୁ, ସେଠି ଚାଲ। ଆସିଗଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରଖିଲିନି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିବେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଦରକାର ହେଲେ ଯାହା ମାଗିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦିଅ। ଏପରି କ'ଣ ବିଷୟ, ଆତ୍ମିକ ବିଶେଷ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ମାଗିଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମାଗି ପାରିବିନି, ସେଟା ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହଟେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ନା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲେ ମତେ କଥା କଣ? ଯଦି କେହି କହିବେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିବି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଲେଭେଲକୁ ଆସିପାରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁସାରେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିବେ। ଯେମିତି ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ହାରୁନ ଆଉ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଲୋକ କହିବେ ମତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଶା ନା ହାରୁନ ନା ଆଉ କିଏ? ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ କଥା ବାହାରେ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧା ଶୁଣି, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ପଛକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ସେଟା ଅନେକ ପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ କେମିତି କଥା? ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ପର୍ବରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାର 17 ପର୍ବର 34ରୁ 37 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି, ତ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚରାଉଥାଏ। ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ଆଉ ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଘେନି ଗଲେ, ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଦ୍ଧ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଦ୍ଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ହାତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏଠି କେମିତି ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଗଲିଆତକୁ ବଧ ଯିବା ସମୟରେ ସାଉଲ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ତୁମେ ତ ଯୁବା ଲୋକ, ସେ ଯୌବନ କାଳ ଯୋଦ୍ଧା, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଯିବ। ସେ କହିଲେ, ସେ ପଛକୁ ନେଲେ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମେଷପଲ ମୁଁ ଚରଉଥିଲି ମାନେ ପଛ କଥା ସେଟା, ସେତେବେଳେ ସିଂହ ଭାଲୁ ଆସିକି ଯୋଉଠି ମେଷ ପଲ ଭିତରୁ ଯଦି ପଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ସିଂହ ଭାଲୁକୁ ମାରିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ସେ ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ଲୋଟଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, କ'ଣ ସେଟା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ। ପଛକୁ ଅନେଇ ସେଇ ପାପ ଦେଖିବେ, ସେ ସଦମ ଗମୋରାର ପାପ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ପଛକୁ ଅନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲୁ, ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଆଉ ମଶା ହାରୁନ ଏମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଆଣିଲ ରାସ୍ତାରେ ମାରିବାକୁ? ଆମେ ତ ସେ ମିଶରରେ ଥାଇକି ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଖାଉଥିଲୁ, ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଛକୁ ଅନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଜଗତକୁ ଅନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ସେଟା ମନେ ପକେଇବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିପାରିବ। ହେଲେ ମୁଁ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭାବି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ହଁ ସେଟା ହେଲା, ଅନେକ ତଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଅନେକଙ୍କ କାନରେ ତାହା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାହା ହେଲା ସେଇ ପ୍ରକାର କେବେ ହେଇନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା, ଆଜିକୁ 3 ମାସ 12 ଦିନ ହେଲା, ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିଲା।
प्रभु आज सकाळे मत मन पकईदे यही सिचुएशन केवे हेनी तुम कौन जो स्टुअर्ट पेनिसन जो ब्रेन मैलेरिया वर्ष वर्ष धरी होता समय तुम कंडीशन कौन होता एत सांघातिक सिचुएशन थरे जो मुझे अत्यधिक भाव में मोर सर पूरा दुर्बल हो गला छाती भीतर को चलीगला मु विश्वास नहीं पारुने से कमल मिली छोटे थे से पाखु डाकिया कहली से रोजारी को कहली आउ नहीं माने मोर आउ नहीं से समय हो गली कहली से बहुत व्यस्त विचलित है मुझे कौन करी पिला कौन करी तो मन कहते मन पका सेमती ना तुम केते थर केते दिन धरी है कौन कह तापर जो मोर से मुंड बोलिया से आरंभ है केमती से कटक रास्तार थी से वज्र कबड्डी रास्तार सडन बाइक धरी मैंने सडन सब अंधार गला मो मुंड घूरी जाए मोर ज्ञान बुद्धि शक्ति सब चलीगला जस्ट केमती मुझे सैड हो मरली मुझे जापारे पड़ जाते और ट्राफिक भीतर तो सब थाए किसी गोटे गाड़ी मारी मुझे स्पट देखते था केमती निजे धरिक केते दिन धरिक रहा करके दिन रविवार सेवा कार्य से प्रोग्राम प्राण चली जाऊा कथा आउ सी गोटे दिन गोटे बड़ चर्च गोटे बाप्टिस्ट चर्च मत जाइए मीटिंग नवा समय से प्रकार निज कौन कंट्रोल केमती सांघातिक अवस्था ये सब गुड़ाक मृत्यु कौन है तुम केमती करपरी विभिन्न विषय प्रभु मत स्मरण को आनीदे तुम एक प्रकार असुस्था सब अनेक समय रही जो तुम कौन भरोसा नाला गोटे स्वप्न दर्शन में मत देखा गोटे जान प्रस्तुत होती बसिकी मो स्वर्ग को जीवी तो मो भयंकर शेष अवस्था मोर था प्रभु मत मन पड़े एमती केते थर तुम एमती होनी कौन ताले जदि प्रभु तुमको एपरी अवस्था उठे आनी यू कहीं उद्धार करके न ने तुम किडनी प्रोब्लेम हो लैंग्स प्रोब्लेम हो आउ कौन प्रोब्लेम होपर जब हार्ट प्रोब्लेम है कि आउ कि तुम खातिर कर कौन दरकार अच्छे प्रभु उद्धार कर तुम दाऊद परी हम ना दाऊद देख कौन कर प्रभु उद्धार कर मन आम समस्त रहा हम आमको पछको नहीं हम प्रभु आम जो आश्चर्य कर्म कर जो महत् कर्म कर जो प्रार्थना उत्तर देते जो विपद समस्या उद्धार कर अभाव समय आम अभाव दूर कर आश्चर्य भाव में जपरिक मो झील से बाहर समय मो हाथ में 5,000 टका मात्र अच्छी आउ कि ना से समय प्रभु किपरि कले कौन मनीष को मु मागी ना गोटे लोक को मोर अंतर कथा कही ना प्रभु को कही ना मैथ्यू 6:8 अनुसार मागिया पूर्व कौन जानती मात्र प्रभुंर सेवा कार्य विश्वस्तर लगी रही मंडली गुड़ाक केमती तिष्ठिब से पारद प्रचारक मान केमती प्रत्येक मास जो साहाय्य दिया हम घर कथा भूली जाकि चिंता करुक प्रभु उपयुक्त समय मोर मागिबा भाविबा ठारू अत्यधिक साधन कले ए विषय 3:20 अनुसार मोर से गुरुतर साक्ष्य को रखिले ना मनीष को मागिले ना प्रभु को मागिले आपे आपे लक्ष लक्ष टंका मो हाथ को आसीगला झील मन जहाँ थिला तार चिंतार बाहर कार्य करा सुंदर भाव में सब तार व्यवहार कार्य सारा पुणी लक्ष टंका मो हाथ में बड़की रहा प्रभु कहते ए सब विषय को तुमको मन पकेवा हम प्रभु जो तुमको दर्शन द्वारा कथा कहते जो आह्वान देते जो उत्तम कार्य कर मन पकेवा हम ताहले तुम आग को बढ़े जीव दाऊद सेपरी कले प्रभु जे उद्धार कर मत से भालू सिंह हाथ से उद्धार करे आपण मैंने से प्रकार जटिल परिस्थिति भितर जीवा समय मन पकातु आपण प्रभु कौन कार्य कर प्रार्थना शुणी रोग सुस्थ कर आश्चर्य कर्म कर अभाव दूर कर दुख दूर कर से प्रभु आपण सबकि करेंगे से केवल आम पछुक नहीं पार किंतु अन्य कौन जागतिक विषय को नहीं आम अनै पारानी जपरी लोटम को कहला जदि अनैब विनष्ट हम धार्मिक लोक मैंने आपण मैंने जदि से प्रकार विनष्ट हो जड़े विनष्ट है से आउ कहीं ना से लोटंकर स्त्री लोट स्त्री 2 झील लोटंक स्त्री विनष्ट है से कौन गिर्जा प्रार्थना हेड़ा कला कि दान दशमांश देवा हेड़ा कला कि
कौन सी पाप व्यभिचार की नरहत्या की आउ प्रतिमा पूजा एभली कला कि दूतंकर गोटे कथा अनेबने पछकू सेतिकी कला भी नष्ट हो गला तेना प्रभु जो कथा कहे सेटा मानक मानिबा को मानिले आमर मंगल प्रभु जीशु तांकर महाप्रेम आम बंचिक रखिछन्ति अनेक प्रभुंकर कथा न मानिले मध्य तांकर वाक्य न मानिले मध्य आम प्रति तांकर अनुग्रह दया शेष है नहीं अनुग्रह जोगे आम अच्छु कही किंतु से सब विषय आम हिसाब रे रखुछन्ति पारे गोटे समय आसियो जो समय प्रभु आउ दया करिवे नहीं से जेमती दया करती प्रेम करती सेमती आउ गोटे कार्य करती सेटा होची विचार जो से विचार करते से तौक आउ लिखा आम आउ कौन सी प्रकार आम आउ दया करवा ना ईश्वर दया और कठोरता बुझ आमर सब प्रार्थना से वृथा विफल हम कारण लिखा से तुम्हें आमको डाक मात्र आम शुणा ना तुम्हें अनेक कातरोक्ति कली भी आम शुणा ना तुम सपक्ष कौन सी लोक प्रभु लोक जो डाक जिनमें कहले तुम्हें समान प्रार्थना करियो ना अनेक कातरोक्ति कले भी आम शुणा ना ये अवस्था आम तेणु गत दिन में प्रभु आम जो उत्तम महत् आ विश्वस्त कार्य कर मन पकेबा हम जेपरिक आम आगे बढ़ा आम पछघुंचा देवानी मु प्रभु तारे कृतज्ञ हाँ प्रभु विशेष विशेष कार्य मो कर तेणु मुझे दाऊद परी संख्या 23 पर्व आउ मृत्यु छाया उपत्यका दे गमन कले हैं कौन सी आपद को मो भय करी बस वर्तमान आउ सब बेल आउ तुमको दुर्बल हवा को पड़ो ना निराश हवा को पड़ो ना हताश हवा को पड़ो ना प्रभु तुम जीवन में जो समस्त कार्य कर स्मरण करके तुम अग्रसर हवा दाऊद जो से प्रकार मन पकेले शेष साउल चुप रही हौ जा प्रभु तुम संगे जाइए गलियात को बद्ध कले से गलियात को बद्ध कर नाटा बहुत ऊपर को उठीगला सब लोक मैंने भूसी प्रशंसा कले गीत गाइले नाम साउल श्रेष्ठ कले साउल बद्ध कले सहस्र सहस्र दाऊद बद्ध कले अहित अहित यहीपरि भाव प्रभु आ जो महत् संकल्प रखी से सफल कले आम तद्रुप घटो जेहेतु ईश्वर निकट में मुखापेक्षा ना तेना समस्त उत्तम विषय ईश्वर विश्वस्तता महत् महत् कर्मर विषय को पछकू अनेबा हम अर्थात से आम स्मरण करने को यथेष्ट विश्वास प्रेरणा जोगेब आद्वारा आम आग को जाए प्रभुंकर महत् महत् कर्म आम देखिपर आ साधन कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी खारबा शबरा करबत्रबानी दारबंदलरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समस्त सुजोग धन्यवाद दूचु प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करो दया करो इरबा बशबानी खारबत्रबानी करबंदलरबानी खारबंदलरबाना दारबंदलरबा लंगड़ कंठे हाथ देचु पछको नहीं पारिउ ना अर्थात पुरातन जीवन रे आमे बंची पारिउ ना पुरातन स्वभाव आम ठार रहिबोनी जागतिक चिंताधारा रहिबो नाही पापरे जीवन काटी पारिउ ना मात्र पछको नहीं पड़ो ईश्वर उत्तम महत् विश्वस्त कर्म गुड़ाक आ स्मरण करने जहाँ मान सब आगे बढ़ा को साहय कर कारण जीशु ख्रीस्ट काली आज अच्छी काल समान जीशु नाम दया कारण जगत में बंची रहा प्रभुंर बंचना बहुत कष्टकर आम विपक्ष शैतान सिंह पर गर्जन को ग्रास कर खोज विश्वास स्थिर रही प्रतिरोध करने इराबात्रामानी कारबात्रामानी कारबंधन गत काली विशेष प्रार्थना जहाँ तुम निकट जे सब मागी पाई विश्वास कर विश्वास स्थिर रहा साहय कर किपरि विश्वास को सुरक्षा करने से वाक्य जहाँ मुझे मन पकेवा तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हारे विश्वास स्थिर रही तुम निरूपित समय तुम इच्छा अनुसार तुम्हें कार्य कर जीशु नाम दया कर तुम कंटाक्ट पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरा मान सर्वणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीस्ट नाम प्रार्थना करुच्छे दुई हाथ ऊपर को उठेगा से प्रभु जे मृत्यु उठिचंती से प्रभु प्रति आंठु भांगिब प्रति जीवा कहिब यीशु ख्रीस्ट ही प्रभु मो प्रभु जे मृत्यु उठिचंती मो प्रभु मो
ମୃତ୍ୟୁ ଭାଙ୍ଗିବ ମୋ ଜୀବା କହିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।